Amen. Ingon siya nga pasalamatan nako kanunay. Dramingon kanunay. Dili ra adlaw Domingo pasalamatan si Lord kanunay. O tungod sa iyang nabuhat. Kung balikon ni mubasa ang Genesis, daghan kaayong nabuhat ang atong Ginoo. Mao tay balik-balik ka og ingon, Lord, ikaw ang nagtunga sa Red Sea, Lord, ikaw ang nagpabango nila sa road, Ginoo, sa imposible kayo, Lord, nakalakaw ang mga bakol, nakakita ang mga buta. Nga ba, Lord, nagtuupod ko nga karon o Dios, kanang kini si Papa, murag gidimunyuhan man siya, gigakos man sa kaaway, matord mo simba ko nimo dili tungod kay nagpasalamat ko sa imong kaayo, but mo simba ko nimo kay kibaw ko na kay buhaton sa among pamilya. Atong simbahon si Lord mga igsoon dili para mawala ang problema, kundi kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Kaya sige gahi ga, Lord, sige na kong gahi, pero wag yapon ni tabo ni Lord. Ayaw pagdahi para sa problema, pagdahi kay gamahanan si Lord. Amen. Sama ni Moises igsuon, giisa niya iyang kamot, nagmadaugon sila sa gubat. Pasatan nga may iyang kamot, iyang inaog, mapildi sila. Manang gitabangan sila ni Hor o ni Aaron para ang kamot mag-isa kanunay. Kikaning pag-isa sa kamot, nagsimbolo ni kadaugan sa Ginoo. Mga ko ito ng galing mga manimbahay, dugan ng manimbahay, mag-isa man sila kamot, hawoy man jabo. O kung gaingon na tibok pagay sila inana. Kung hawoy na, yus, gudbunin mo. Bikas na po, ikaw aning pag-isa sa kamot, imong gitugyan tanan sa Ginoo. Lord, gamanan ka, ikaw ni bahala sa pamilya, sa among panarabaho, sa problema sa kinabuhi. Amen? Muna nga igsuon, atong hinumduman nga mudaog tas gubat sa kinabuhi, di tungod sa atong kaalam, sa atong abilidad o diskarte, tungod gidna sa Ginoo. Pinagis pag-ampo o pagsimba. Muna